Gas. O, anong gusto mong gawin ngayon? Magpapas ng 1 million. O, tingin dito. Pag magpa-plus ng 1 million kasi hindi ka nakikita. Okay. 1 million plus 1 million. 2 million. 2 million plus 2 million. 4 million. 4 million plus 4 million. 8 million. 8 million plus 8 million. 16 million. O, alam mo ba kakasunod nun? Hindi na? O, ilang zero ang millions? 6. Yung thousand, ilang zero? 3. Yung hundreds, ilang zero? 2. Oh, galing. Ilan yung pera mo? Ilan na yung ipon mo? 66. 67, 68, 69, 70, 71.